बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी का दर्स हमें दिया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ अब बातों की हद तक ही रह गया है या सिर्फ रस्मों की हद तक ही रह गया है? हम आज कोशिश करेंगे कि ईद हमें क्या दर्स देती है और बड़ी ईद, बड़ी कुर्बानी, बड़ी खुशी, तो वो खुशी हम कैसे मनाते हैं? क्या हम अहले मोहल्ले का ख्याल करते हैं और जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं या जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, जो मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ हैं, क्या हम अच्छे गोश्त की रसाई वहाँ तक देते हैं या कि सिर्फ हम अपने फ्रीज़र भर देते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंतज़ामी उमूर पर। हमने देखा कि बड़े शहरों में आलाइशों का और कचरे का बड़ा मसला है। क्या अब कराची में ये मसला हल हो जाएगा? एक नया चेंज देखेगी कराची के अवाम? इस पर बात करेंगे। ईद मना रहे सर, ईद का दूसरा दिन है। तीनों दिन आप ईद स्पेशल तुमसे पाकिस्तान देखेंगे। तारुफ करवाते चलो अपने मेहमानों का। आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सलीम भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तमाम पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक। ईद के दिन आप तशरीफ लाए और जेल में मौजूद कैदियों को भी ईद मुबारक। ओह हो जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरी भी शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप वो कहते हैं ना, आज की नहीं बहुत पुरानी हस्ती हैं आप पाकिस्तान की सियासत में। बहुत सारे आपने नशे व फराज देखे हैं सियासत में। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया साहब, आपने बताया सर, आपको भी मुबारक सर। बाजवा साहब, आपको और आपके पूरे विनस टीवी के जो कैमरे में नजर नहीं आ रहे और कैमरे के पीछे उन सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद उल ज़ुहा की मुबारक, हज की भी खास तौर पर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। आप ईद के दूसरे दिन अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आप कैसे मनाते हैं सर ईद? ईद, बड़ी कुर्बानी, बड़ी खुशी, बड़े मामलात, आपकी ईद कैसे गुजरती है? साजिद साहब देखें, ईद उल ज़ुहा जो है एक अल्लाह सुभान अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये अब हमारी उम्रें जो हैं वो ज़ाहिर बढ़ गई हैं। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जी। बकरी अभी तो आप जवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपकी नजरसानी की गुजारिश, मेहरबानी। तो सर हम तो बकरे लाएं, फिर गायें लाएं, फिर उसको कटवाएं, फिर उस कसाई का इंतजाम, कसाई आप देख रहे हैं। फिर ऐसा तो नहीं करते कि खाएं भी खुद ही? नहीं, अक्सर देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल अपना हिस्सा तो खाने का अल्लाह सुभान अल्लाह भी हुक्म देता है। सर सोसाइटी में ये देखा जा रहा है, मैं आपको नहीं कह रहा, काटा और अच्छा तकरीबन अपना हिस्सा नहीं सारा ही फ्रिज में डाल दिया और 3 महीने तक खाना है। देखिए, हम इंसान है, खताकार तो है ना, मान लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा होगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इम्तियाज गोश्त को हम जो मिक्स करते हैं हम लोग, तो सारे गोश्त को मिक्स किया हम लोगों ने। मिक्स करने के बाद जो जिस तरह जो हमारा हिस्सा बनता था वो हमने अपना गोश्त के ढेरी अलग कर लेते हैं। बकाया गोश्त जो है वो ज़ाहिर है, ये तो अल्लाह सुभान अल्लाह ने जो आसार कुर्बानी, यानी कुर्बानी आपने कुर्बानी देनी है। तो कुर्बानी देने का मकसद तो ये नहीं है कि कुर्बानी लेनी है, कुर्बानी देनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो गोश्त गरीबों में, मस्कीनों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़ाब में, वो बस अब हमारी तो ईद यही है, हमारी तो जिम्मेदारियां हैं अब ईद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिन देखना नसीब फरमाया। बखूबी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं बाजवा साहब। सलीम सचवानी साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? और पॉलिटिशियन हजरात से जब ये सवाल होता है तो वो अक्सर कहते हैं जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कुर्बानी करता हूँ और फिर मैं अपने लोगों को टाइम देता हूँ, अपनी पार्टी को टाइम देता हूँ। ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर, एज यूजुअल इसी तरह ईद मनाई जाती है। और मगर सर इस बार मैं देख रहा हूँ कि हर ईद पे हम देखते हुए आए और आपने भी देखा होगा कि जो है ना कैदियों को जो है रिहाई दी जाती है, जिनके छोटे छोटे। वो तो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कब कौन देता है कौन नहीं देता है ये मुझे नहीं पता है। देना चाहिए रिलीफ, वही अर्ज कर रहा हूँ। तो सर इस मौके के ऊपर आपको पता है कि ईद कुर्बान जो है वो अल्लाह के आगे सर झुकाने का नाम है। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन छुरी के नीचे लाए, तो और फिर अल्लाह ही ने रहम किया और वहाँ पे दुम्बा रख दिया।
تو یہ چیز جو ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو اس وقت دل بڑا ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کا. اور 9 مئی کے جو واقعات کے اندر میں بہت سے بے گناہ ہزاروں بے گناہ جو ہیں وہ اس وقت بھی جیلوں کے اندر موجود ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر بھی قیدی ہیں جو جیلوں میں موجود ہیں. تو ان جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں ہیں, جب کوئی 500 روپے جرمانہ ہے تو کسی کے بعد 1500 روپے, کسی کے بعد 10,000 روپے, کسی کے بعد 5,000. ان تمام قیدیوں کو خیر سگالی کے جذبے کے تحت اور ان کو ایک اچھی 1 گھنٹے کا ایک لیسن تربیتی کلاس بھی ان کی لینی چاہیے. اور معافی بھی وہ لوگ مانگیں, اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ معافی مانگے. سر معافی وہ مانگے کس صورت میں مانگے؟ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے, کوئی ان پر غلط کوئی الزام ہے, مانگے گے. اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے سچا اور وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اس کا حق ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر کسی کے اوپر جھوٹا الزام ہے تو وہ کیسے معافی مانگے گا؟ تو سر دل بڑا کرنا پڑتا ہے. فوٹیجز موجود ہیں, اس میں دیکھیں جو انوالو ہیں ان کو روکیں, ان کی بعد میں انویسٹیگیشن کریں کہ وہ کس حد تک مجرم ہے. مگر جو فوٹیجز میں ہی نہیں ہیں, ہزاروں ایسے لوگ جو آج بند ہیں 9 مئی کے واقعات میں, ان کو مہربانی کر کے رہا کیا جائے, ان پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, اور ان کو رہائی ملنی چاہیے. ان کا حق ہے دینی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی, اور کسی بھی ہم لحاظ سے دیکھ لیں تو وہ بے گناہوں کا حق ہے کہ وہ جیل میں نہ ہوں اور باہر ہیں. سارے قیدیوں کا چاہے وہ ان کا کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی تنظیم سے ہو, کسی بھی دنوں میں جذبہ خیر سگالی کے تحت بے گناہوں کو نظر ثانی کی جانی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے جو بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے, اور جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں ہیں ان کو تنبیہ کر کے ان کو بھی رہائی ملنی چاہیے. چلیں, حکام بالا اور عدلیہ, یہ پروگرام اگر ان کی سماعتوں تک ہے تو اثر آپ کی ریکویسٹ پہنچ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو پورا گوشت نہیں کھا جاتے, آپ بانٹتے بھی ہیں. سر گوشت جو ہے وہ اگر ہم پورا ہم کھا گئے تو پھر وہ قربانی ہی نہ ہوئی نا, تو قربانی ہی نہ ہوئی, وہ تو پھر دکھاوا ہو گیا. صحیح کہ ہم نے کاٹا اور ہم نے اپنے اہل محلہ کو دکھایا اور ہم نے اپنے فریزر بھر لیے. تو میرے خیال سے آپ کے پڑوسی بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں. مگر آپ کی بات صحیح ہے, حقیقت میں ایسا کر رہے ہیں بہت سے لوگ. آپ کچھ دن پہلے چلے جائیں ڈی فریزر لینے کے لیے, اگر آپ غلطی سے اگر آپ کا فریزر خراب ہو گیا ہے اور آپ حقیقت میں جا رہے ہو لینے کے لیے, اگر آپ مارکیٹ میں گئے تو آپ کو فریزر کے ریٹ سے 2 سے 5 ہزار روپے اوپر ملیں گے, اور لینے والوں کا تانتا بنا ہوا ہوگا. یہ ہر عید پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی قربانی اللہ کے حضور قبولیت نہیں رکھتی. تو پھر اب جب منڈی جاتے ہیں, ہم خوبصورت جانور پسند کرتے ہیں, ہم زیادہ پیسوں میں خریدتے ہیں کیونکہ جانور خریدتے وقت ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جب گوشت کی باری آتی ہے تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں. سر یہ جو بھول جاتے ہیں الفاظ آپ نے استعمال کیے تو وہ غلط کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی حجویری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے پڑوسی نے جو ہے نا مردار کھایا تھا. ان کو اطلاع ملی, وہ اس کے گھر پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں, سوری یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے, وہ ان کے پڑوس میں تھے تو وہ ان کی وہاں پہ گاؤں کی روایت تھی کہ وہ جو بھی حج پہ جاتا تھا تو وہ کھانا ان کے پڑوس کی طرف سے آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دن ان کو پڑوس سے کھانا نہیں آیا, وہ حج پہ جانے کی مکمل تیاری کر چکے تھے. تو وہ پڑوسی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی تیرے کو میرے سے کچھ گلا ہے, شکوا ہے, یا کیا ہے کہ تم نے میرے کو کھانا نہیں بھجوایا. تو وہ پڑوسی رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے, کیونکہ میری اس وقت یہ حالت ہے کہ میں کچھ میرا وہ نہیں ہے میرے پاس مالی استطاعت کہ میں کچھ خرید کے کھلا سکوں. میں شہر کے باہر سے مردار اٹھا کے لایا ہوں, وہ کاٹ کے میں کھلا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے حج کے تمام پیسے اپنے پڑوسی کو دے دیے تھے, اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو اس سال حج کرے سب کی حج قبول کیا. حج قبول کیا سر, بڑی بات ہے. حج قبول کیا. حج تم لوگ سینکڑوں کر رہے ہو, اللہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ سب کے حج قبول کرے. تو اسی طرح جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ سب کی قربانی قبول کرے. مگر قربانی کرنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق قربانی کر رہا ہے. بے شک, بہت خوبصورت بات. مگر ساتھ ہی ساتھ سر اس موقع پر یہ عید قربان میں ایک اور چیز کی بھی قربانی مانگتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہمیں اپنے ملک میں لانی چاہیے جو سنت نبوی ہے. رشوت کا وہ نظام جو ہم نے اپنے ملک کے اندر بنا لیا, اس نظام کو ختم کر کے ایک اچھا نظام لانے کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی قربانی مانگتی ہے, ورنہ ہماری قربانیاں ساری ضائع جائیں گی, ہمارے حج سارے ضائع جائیں گے. کیونکہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلام پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے حج نہیں کیا تو آپ دوزخ میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے بقرہ عید پہ گائے یا بکرا قربان نہیں کیا تو آپ دوزخ میں جاؤ گے, یا فلاں جرم کیا تو آپ نے دوزخ میں جاؤ گے. سب اعمال کے زمرے میں ڈالے گئے ہیں. مگر یہ واحد جرم ہے جو سیدھا ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, جس کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا کہ رشوت لینے دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہے.
तो हमें चाहिए कि हम इस सिस्टम को, जो दोज़ख के सिस्टम को क्रिएट हो गया हमारे ठीक है। माशरे में, इससे भी हम निजात हासिल आगे सर। करें। ईद कुर्बान के ऊपर बहुत खूबसूरत बात। नापाक सिस्टम की कुर्बानी दें, क्या और बात नापाक है। सिस्टम के ऊपर छुरी चलाएं और आए और पाकिस्तान सिस्टम की तरफ क्या आगे बात है, बढ़ें। बहुत खूबसूरत बात की सर सलीम भाई ने ईद की मुनासिबत से। और सर रज़ाक बाजवा साहब, बड़ा अलमिया दूसरा, पड़ोसी बड़े बेजार हो जाते हैं। आप जानवर तो ले आते हैं, लेकिन फिर आप उसको कहाँ बांधते हैं? किसी की गाड़ी का मसला है, किसी का जानवर ने शीशा तोड़ दिया, कहीं गंदगी फैल गई, फिर एक पड़ोसी है वो कह रहा है यार आप इसको यहाँ से हटाओ, वहाँ जाके आप ये बांधो, आपके बच्चे शोर करते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये ईद कुर्बान जैसे जैसे नज़दीक आ रही होती है, जानवरों की भी एक बड़ी तादाद शहरी और फिर सबर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, फिर सबर। मैं अपना, मेरे साथ तो हुआ है अभी रिसेंटली, कल परसों मैंने साहब को कहा यार यहाँ आपने बांधा, ये मेरी बराबर में गाड़ी है, तो ये जानवर है, लेकिन समझ नहीं है, टक्कर मारेगा और फिर साइड मिरर टूट जाएगा कार का। तो वो साहब कहने लगे नहीं जी मैं तो नहीं हटाऊंगा यहाँ। मैंने बोला चले जी मर्जी। देखें जी, कुर्बानी मैंने सर गाड़ी हटा दी वहां से। कुर्बानी तो नाम ही सबर का, और आपने सबर किया तो अल्लाह सुभान अल्लाह आपको आपके सबर को अल्लाह सबर कबूल करे। बताए, मैंने कहा ठीक है भाई। ये छोटे छोटे मामला तो हैं, ये तो फिर ये हकूकुल अलबाद में आ जाती है। देखिए हम अगर कोई नेक काम भी कर रहे हैं, जिससे हमारा पड़ोस में रहने वाला यानी पड़ोसी हमारा, और वो जो है वो हमारे उस नेक अमल से उसे तकलीफ पहुंच सर रही मेरे है। अपार्टमेंट के चौकीदार फौरन मेरे पास आए और मुझे कहा साजिद भाई यार आप माशाल्लाह। फिर मैंने कहा नहीं भाई, ये सबर, नहीं ये तरबियत है। ये कुर्बानी आपको सबर की तलकीन करती है ना। वो बताते हैं कि आपने अल्लाह की राह में और किस तरह सबर करना है, किस तरह आपने जो है ना, कुर्बानी तो है ही सबर। मैंने कहा वो अभी अक्लमंद नहीं है, तो मैंने इसीलिए उनको जी जी ये खाली आपके साथ नहीं हुआ सही, ये हर गली, एक तो कराची की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर ये एक सिटी है जिसमें बहुत गुंजान है, आबादी बहुत ज्यादा है, घर जो है लोगों के छोटे छोटे, जानवर बांधने की जगह नहीं, गलियों में बताएं, गलियों मोहल्ले भरे पड़े थे अभी ईद से कबल, जिस तरह हर गलियां तो जाहिर है छोटी मोटी बातें होती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे त्योहार को और खूबसूरत कर देती है कि कहीं हम किसी को रोकते हैं, कोई हमें रोकता कितनी है। बाजवा साहब जिम्मेदारी कितनी है कि जब हमारा दीन इस्लाम हमें बड़े बड़े त्यौहार देता है, हमें तालीम देता है, हमारी तरबियत करता है, हमें बताता है कैसे आपने पड़ोसियों का ख्याल करना है, तो क्या वैसा ख्याल आज हो रहा है, या कहते हैं ना या शेख बस अपनी देख? मैं समझता हूँ कि वाकई हमें ये बहुत बड़ी जो है कोताहियाँ हो रही हैं, जो हमने अपने बचपन में पड़ोसियों का आदाब और उनके हकूक और उनके लिए जो जज्बात मैंने देखे, वो वाकई अब कम होते जा रहे हैं। अब कम हो गए। मैं सॉरी आपको यहाँ रोकूंगा। प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, आप कहीं नहीं जाए, तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल आप कल भी देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल जारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरा ही साल हुकूक हैं, लेकिन ईद पर तो कम से कम हम ख्याल करें। बाजवा साहब बताओगे वही से आप कंटिन्यू करें। जब मैं अपने बेटे की उम्र का था या थोड़ा सा इनसे बड़ा था, तो हमारे यहाँ बड़े आदाब होते थे। हम हमारे जो पड़ोस में हमारी खवातीन होती थी, जो हमारी दोस्तों की वालदा होती थी, हम उन्हें अम्मी ही कहते थे, वो हमारी वालदा की तरह होती थी। और अक्सर बशर हम उनके घरों पे छोटे होते थे, टीवी वगैरह बहुत कम होते थे, तो हम टीवी देखने गए, सो गए, उन्हीं के घर से खाना खाया, उन्हीं के घर से जो है ना वो सुबह उठा के हमें घर भेज देते थे। और मैं तो एक वाकया ऐसा आपको बताऊं कि मुझे जो स्कूल में दाखिल फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पड़ोसियों ने करवाया। मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ रही थी,
تو انہوں نے میرے والدین کو کہا آج کہ ایسے پڑوسی ہیں میں کہتا ہوں جو کہ کسی پڑوس کے بچے کو جا کے داخلہ کروا گیا. میں کہتا ہوں کہ آج اگر میں تھوڑا بہت جو بھی ہم نے تعلیم حاصل کی یا جو یہ ان کو جاتا ہے کریڈٹ. میرے والد صاحب کو میری والدہ کو کئی بار ہمارے پڑوسیوں نے کہا کہ جناب آپ رزاق کو کیوں اسکول نہیں ڈالو. بولے نہیں ابھی تو چھوٹا. انہوں نے بولا نہیں یہ آپ کو نہیں ڈالیں گے, دیر کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے زبردستی اپنے بچوں کے ساتھ اسکول لے کر گئے, خود اپنے کتابیں دی اور خود سے جو ہے نا اتنی مجھے اپنے گھر کے ایڈریس پہ داخل کروایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے. تو یہ محبتیں اب بہت کم ہو گئی ہیں. میں تو دوبارہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان اللہ کراچی اور ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ اسی طرح کا فضل. تو یہ 70 80 اور 90 کے آداب کہاں سے لے کر آئیں؟ نہیں مل سکتے. آج تو نفسا نفسی کا دور ہے, ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم صرف اپنے گھر اور اپنی فیملی کے سے باہر ہی نہیں آ رہے. نہ ہم نے پڑوسیوں کا کیا سوچنا اگر ہم اپنی ذات سے باہر آئیں گے. آج جس طرح عید ہے سب کو اپنے بچوں کی فکر ہے, ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے کہ بھئی فلاں کے بچوں کو. یار اگر میں 50,000 روپے کے کپڑے اپنے بچوں کو دلوا رہا ہوں, 5,000 روپے کی میں اگر اپنے پڑوسیوں کو دلوا دیتا ہوں عید کی خوشی میں, تو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جہاں میں اپنے بچوں کے 10 جوڑے لا رہا ہوں, میں 5 بھی لا سکتا ہوں, 4 کم کر دوں. تو وہ یہ عید ہے, میسج یہ ہے قربانی. یہ ہے قربانی. یہ بہت خوبصورت بات کی سجد علی صاحب. پڑوسیوں کے حقوق پہ میں چاہوں گا کیونکہ آپ پولیٹیشین حضرات تمام ہی مکاتب فکر کے لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں, غریب سے غریب, امیر سے امیر. آپ کیا میسج دیں گے؟ کیا ہم پڑوسیوں کے حقوق کی جو آپ نے بات کی, آپ کو پتا ہے اس سے بڑے میں حدیث شریف ہے کہ وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کے پڑوسی دکھی ہو. بالکل. تو پڑوسیوں کے حقوق تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے گھر کے فیملی ممبران کے حقوق ہیں نا, اتنے ہی پڑوسیوں کے حقوق ہیں. معاشرہ وہ حقوق نبھا رہا ہے سر؟ اس کی وجہ نہ نبھانے کی وجوہات ہے نا سر. ہم لوگ نفسا نفسی کے دور میں کی طرف زیادہ اپنی ذات سے ہم نہیں نکل پا رہے. بتانے کی بات ہے کہ ہم صحیح سلامت اپنے بیٹھے ہوئے, ہمارے ہاتھ پاؤں الحمدللہ ہم صحت مند ہیں, ہمارا رزق آسان ہے, یہ بہت بڑی نعمت. ہمارے یہاں پہ یہ حوث کا جو نظام قائم ہو گیا نا سر, حوث انسان کی پیٹ نہیں بھرتا. کچھ یہ آ گیا اور میرے کو یہ چاہیے, جو ہمارے یہ گھر لے لیا, میرے کو 4 اور چاہیے, شکر 4 لے لیا تو 6 چاہیے. صبر اور شکر وہ کیوں نہیں پھر آج کی نوجوان وہی آ جاتی ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, عمل نہیں کرتے, ہمیں مطلب ہی نہیں پتا ہوتی, ہم صرف عربی میں پڑھ رہے. تو ہمیں صرف عربی میں نہیں پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہ آیت شریف ریپیٹ کروں گا جو 3 دفعہ سورہ کے اندر نازل ہوئے, قرآن پڑھو اور نصیحت حاصل کرو. اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو, یعنی اگر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف سے نصیحت ملے, ہماری زندگی آسان ہو, ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف جائیں. ہماری کامیابی کامرانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے 6 محلات خرید لیے. ہماری کامیابی کامرانی یہ نہیں ہمارے گھر کے آگے 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ہماری کامیابی اور کامرانی وہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم سرخرو ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر وہ کامیابی نہیں ہے تو یہ چند دنوں کی دکھاوے ہیں. سر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وہاں کا 1 دن, یہاں کے 1000 سال. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں ہمارے حصے میں کیا آ رہا ہے. 1.5 گھنٹہ آ رہا ہے, 2.25 گھنٹے آ رہے ہیں, 2 گھنٹے آ رہے ہیں, 2.25 گھنٹے آ رہے ہیں. اور قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا سر. اب ہم ان اصل باتوں کو چھوڑ کے جو دنیاوی لفاظتوں میں اور دنیاوی جو خوشیوں میں ہم پڑ گئے, تو ہمیں دنیاوی خوشیاں کام نہیں آئیں گی اور یہ چٹکیوں میں گزر جائیں گی. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے آپ دیکھ لیں لیڈران آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے طاقت کے نشے میں اقامات کرتے رہے, بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کیا, بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کیا, کتنے اسلامی ممالک برباد کر دیا, کتنے شہروں کو پاکستان میں ہزاروں فوجی پاکستان میں مرے, ہزاروں سیولین پاکستان میں مرے. سارے اس کے باوجود آج جو لوگ مارنے والے تھے آج وہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اٹھیں گے تو ان کو جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے سر کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. قرآن شریف کا سب سے بہترین آیت جو سورہ مائدہ اور سورہ ہے, آیتیں ساری بہترین ہے, معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو یہودی ہے, عیسائی ہے, صابی ہے, تو کیا ہے. اللہ اور آخرت پر ایمان, اللہ اور آخرت پر ایمان, تمہارے اعمال دیکھے گا. تو
سر یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، جب تک ہم اس چیز کو یاد نہیں رکھیں گے ہمیں دل میں شکر الحمدللہ ہمارے دلوں میں جاگے گا نہیں، اور جب تک ہمارے دلوں میں شکر الحمدللہ جاگتا نہیں ہو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامیاب انسان نہیں کہہ سکتے۔ سلیم صاحب بات کر لی بڑے بڑے طاقتور اور بڑے پیسے والے لوگوں کی کہ وہ بھی زمین میں چلے گئے، انہوں کو بھی حساب دینا ہے۔ پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-12 دن پہلے جو کینیڈا میں ایک ٹائٹن آبدوز کا واقعہ، سلمان داؤد جو پاکستانی نژاد باپ بیٹا تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ سیر کرنے گئے اور لوٹے ہی نہیں۔ یہ زندگی ہے، ان کی زندگی جو ہے وہاں پہ ان کی موت لکھی تھی وہاں پہ آئی۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اپنی رحمت میں جگہ دے۔ تمام مومنین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ سر میں بتاتا ہوں ان کی فیملی یہاں بہت سارے ہاسپٹلوں کو ٹرسٹ کرتی ہے، جی بالکل، بہت بڑی ریئل فیملی، کئی ایجوکیشن اداروں کو پیسہ دے رہے تھے، ان کے بڑے یہاں پہ کام تھے اس ملک میں، لیکن آپ دیکھیں جب جس کو جانا ہے کچھ پتہ نہیں۔ دیکھ لیں ایسا یونٹی دیکھیں کتنا بڑا ادارہ چلا ہے۔ انید لاکھانی صاحب تھے، ان کی بھی بڑی خدمات تھی سوشل ورک کے اندر میں، پتہ نہیں کتنے اداروں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں سیلانی سمیت، اور ان کے خود کے بھی ادارے چل رہے ہیں۔ یتیم خانہ بھی انہوں نے بنایا ہوا جس میں بچوں کے ساتھ وہ خود بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، اور ان کی عمر اتنی بڑی نہیں تھی، بہت نفیس اور انسان، بالکل بہت نفیس۔ جو سمجھ لیں کہ چند ہفتے دن پہلے بالکل ٹھیک ملاقات ہوئی ہے، بالکل صحت مند، اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ ڈینگی ہو گیا۔ بس یہ زندگی تو یہی ہے نا جی، سانس کا تعلق ہے، بس آگے اور چلے گیا۔ بات سب سے یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور جائیں نا، سر اوپر ہو تو سر اوپر نہ ہو، سر بھلے ہمارا جھکا ہوا ہی رہے گا اللہ کے سامنے، گناہ میں بڑے جھکا نہ ہو، اور ہمارے اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں، ہمارے اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ۔ آگے بڑھتے ہیں سر، اب ہم بات کر لیتے ہیں لاسٹ میں انتظامی امور پر، کہ سٹی گورنمنٹ اور جو علاقائی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہوگی اس بار کراچی میں، کیسے ہو رہی ہے، کیسے کام ہو رہا ہے۔ بادشاہ صاحب حکومت سندھ بھی آپ کی، الحمدللہ سٹی حکومت بھی آپ کی، اب اگر کام نہیں ہو رہا، نہیں کیوں نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا کہیں، اگر کہیں نقصان ہے یا کہیں پہ اگر آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں پہنچ پائی آپ کی ٹیمیں، آپ کا جو میئر ہے وہ یہ کم از کم نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ سر ہم یہ الفاظ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ الحمدللہ کراچی کی عوام نے جو ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پہلی بار ہمیں میئرشپ کراچی کی دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود بلاول بھٹو صاحب نے ضمانت دی ہے کراچی کی عوام کو، میئر کراچی کی مرزا وہاب صاحب اتنے متحرک ہیں کہ وہ مطلب ہر یوسی میں، ہر یوسی ناظم، کونسلر، پبلک، عوام میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو انشاءاللہ جو کراچی میں جو علائشیں اٹھانے کا جو انتظام کیا، بہترین انتظام کیا، یہ ہماری پوری ٹیم، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم ان کے ہمراہ ہے، اور الحمدللہ کراچی میں جو ہے کہیں بھی آپ کو علائش نظر نہیں آئے گی۔ یہ سیٹ کیونکہ پہلی ذمہ داری ہمیں یہ مل گئی نا، ابھی تو میئرشپ ابھی حاصل ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو بقرعید آ گئی، تو اس پر جو علائشیں آپ دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے انشاءاللہ کراچی میں صفائی ستھرائی اور علائشوں کو ٹھکانے لگایا۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کے میئر پر، کیونکہ اب صوبائی حکومت بھی سپورٹ میں ہے، وفاق بھی سپورٹ میں ہے، سٹی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، لیکن اب بہت سارے ادارے سندھ حکومت کے پاس ہیں، سارے ادارے الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، وفاق بھی ہمارے پاس ہے۔ سٹی گورنمنٹ کیسے کام کرے گی جبکہ ادارے ہی ان کے پاس ہیں؟ نہیں، سٹی گورنمنٹ کو تو پوری جو ہے حاصل ہے وفاق سے اور صوبے سے۔ چیف منسٹر صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وفاق پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو کراچی کی کے ایم سی ہے، تو پوری پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس سے قبل جو ناظمین کی مثالیں دیتے رہے ہیں تو لوگ بھول جائیں گے۔ مرزا وہاب کا کام دیکھ کر کے انشاءاللہ لوگ ان سے قبل، نعمت اللہ صاحب نے بڑے ان کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، انہوں نے اپنے دور میں بہت زیادہ کراچی میں ایکٹیو، حالانکہ وہ عمر دراز ہونے کے باوجود انہوں نے بہت کام کیا، لیکن الحمدللہ یہ نوجوان میئر عبدالوہاب جو ہمارے بنے، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کراچی میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور میں آگے بڑھا ہوں سلسلے کو، پہلے میں سلیم صاحب سے ذرا اس پہ ٹک لوں۔ انتظامی امور سر سب مرتضی وہاب صدیقی کے ہاتھ میں ہے، میئر کراچی۔ سر کراچی کے کچرا اٹھانے کا جو بجٹ تھا وہ 10 ارب روپے، اس کو بڑھا کر یکدم سے 20 ارب کر دیا گیا۔
अच्छा है, ताकि फंडिंग का कोई मसला बात कंप्यूटर जो पर यूसी जो बनता है ना वो 8 करोड़ और 20 लाख का बनता है पर यूसी। बाजवा साहब, जी जी सिर्फ कचरा उठाने का ठेका पर यूसी जो है 8 करोड़ और 20 लाख रुपए बनता है। ठीक है। बाकी वो जो स्वीपर्स वगैरह इनकी मुलाजमतें वो ये सब अलग है। तो अब खुद इतना हेवी बजट होने के बावजूद भी अगर कराची के अवाम को कहीं कचरे का एक टुकड़ा भी नजर आए तो मेरे ख्याल से वो मेयर की और उस इलाके के जो लोग हैं उनकी नाकामी होगी। मुमकिन है ऐसा ही हो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सलीम साहब। हम कहते हैं हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अगर कराची साफ सुथरा बने, कराची डेवलप हो, मगर सर जिस तरीके से ये मेयरशिप की छीनी गई है वो तरीकेकार एक जो है ना वो अनडेमोक्रेटिक तरीके तो जमात इस्लामी भी सर वो मानने एक को तैयार नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीकेकार था। लेकिन सर अब देखें ना सर, देखो जी 104 हमारे 31 ना अभी भी सर अभी भी आप देखें 31 ने जो है ना वोट नहीं डाला। तरीकेकार तो ये होना चाहिए तो 31 को हाजिर किया जाता, फिर वोटिंग कराई जाती, फिर उसके बाद में वो मेयर बनते तो हम भी कहते भाई अच्छी बात है लोगों ने दिया वोट, भले वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इस इलेक्शन को जमात इस्लामी ने एग्री किया। मगर सर आज भी अभी तक आज की रिपोर्ट में पूरे दिन की नहीं है कि कितनों को निकाला, मगर मेरे ख्याल से आज किसी को भी नहीं निकाला। उन्होंने 17 को निकाल दिए, 14 बचे बाकी। अब वो 14 भी अगर हाजिर हो जाते हैं तो इनकी जो मेयर हैं इनसे ज्यादा वोट हो जाते हैं इनके। तो फिर वो ये कराची को क्यों एक जबरदस्ती का मेयर ला के पीपल्स पार्टी ने डिप्टी मेयर भी ऑफर किया सर जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करते हुए। अक्सर जमात इस्लामी के पास है तो उनको मैंडेट को कहां से अक्सरियत भाई, कहां से? जब 2 जमात 84 सीटों वालों की अक्सरियत है। वफाक के अंदर आप ऐसा ना करें। वफाक के अंदर में अगर आपके लोगों ने देखिए ईद का माहौल है, खुशी का माहौल है, इसे सियासी ना बनाया जाए। मेरा कहना है नहीं, देखिए हकीकत बयान कर रहे हैं जो आगे जो है वो शहर की तरक्की के अंदर अगर आपके बंदे नहीं वोट डालना चाह रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो किस वजह से नहीं डाल रहे हैं तो आप पूछे ना, आप पूछे आपने इनको कितना मक्खन खिलाया, आपने इनको कितना मक्खन खिलाया, आपकी जमात के लोग हैं, आप पूछे नहीं पता आपने इनको कितना मक्खन खिलाया। कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। सब बात वही आ जाएगी, बात वही पे आ जाएगी कि रिश्वत लेना और रिश्वत लेना। अब मैं बात वही पे आ जाएगी और तमाम मसाइल का हल यही है कि रिश्वत के सिस्टम को खत्म करें और अपने आप को जो है ना वो दोज़ख के अज़ाब से बचाएं। चले मैसेज क्या देंगे रज़ाक बाजवा साहब ईद के दिन पर नौजवानों को कि किस तरह मुल्क मिल्लत की खिदमत करनी है? एक ऐसा टाइम कि कोई कहते ना यार कोई मुल्क के लिए ही काम कर लो, नौकरी तो सब करते हैं, धंधा सब करते हैं, दुकान सब चलाते हैं, मिल सब चलाते हैं। मैं तो नौजवानों से कहूँगा कि आप बाहर जाने के बजाय जिस तरह अभी जो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है यूनान की कश्ती वाला जिसमें हमारे 350 नौजवान जिनकी उम्र 20 से 25 साल तक की थी वो शहीद हुए। क्योंकि जो बंदा बेगुनाह चले जाए तो वो शहादत का दर्जा रखता है। मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा, उनकी फैमिलियों से इज़हार हमदर्दी भी करूँगा और उनके साथ इज़हार ताज़ियत भी करूँगा और उन्हें ईद की मुबारकी भी दूंगा। अब देखें ये जो नौजवानों ने ये जो एक नई रवायत डल गई है कि जी आप बाहर चले, बाहर मुल्क चलते हैं, वहाँ जाके पैसे कमा करके लाते, इससे बेहतर है कि आप अपनी कंट्री में काम करें। मेरा तो पैगाम नौजवानों को ये आए, आप छोटा छोटा बिजनेस कर लें यार, कोई शर्म की बात नहीं है। आप चने छोले दही बड़े या पकोड़े लगा लें यार, या बर्गर लगा लें, या बहुत बिजनेस है हमारे मुल्क में। आप ना जाए दूसरों के गुलाम बनने के लिए दूसरे मुल्कों में, किस तरह जाके अपनी जानों का नजराना दे रहे, किस तरह अपने प्यारों को आप। मैं बस नौजवानों को ये कहूंगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी जी ये हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस वाक़े के बाद हुकूमत ने इस पर बहुत गौर व फिक्र भी शुरू कर दिया कि बिल्कुल यहाँ बेरोजगारी की बड़ी वजह ये है कि लोगों को जॉब्स नहीं है, अगर हैं तो वो मतलब वो इतनी इजी नहीं है, वो खास लोगों के लिए कुछ और कानून है, सिफारिश कल्चर फिर। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, बिलावल भुट्टो साहब से भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, ये आसिफ अली जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब, PTM की सारी क़यादत से मैं गुजारिश करूँगा कि इन नौजवानों के लिए हमें अब काम करना चाहिए, इन्हें जॉब्स देनी चाहिए, मेरिट पे जॉब देनी चाहिए
और इन्हें जो है ना बेमौत ना मरने दिया जाए। आलम ये है, बहुत अच्छा मैसेज दिया। आलम ये है कि 500 वैकेंसियां आती हैं, 50,000 लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक आप है। बताएं ये बेरोजगारी खलील का साहब, आप क्या ईद के दिन पे नौजवानों को क्या आप तलकीन सर करेंगे? आप देखें कि पिछले एक साल के अंदर में तकरीबन मौजूदा गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कीमत में और रेमिटेंस कीमत में 12 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया और 16 अरब डॉलर जो खजाने में मौजूद थे वो भी गायब हो गए। रशिया से जो 40% डिस्काउंट पे तेल आना था, जिसके सम्राट आवाम को मिलने थे, तो उसके सम्राट आवाम तक नहीं पहुंचे और वो तेल भी गायब हो गया। रशिया से आके इंडिया के जरिए और फिर गायब भी हो गया और सबकी ज़बानों पे ताले लगे हुए। सर दर्द दिल आवाम के लिए रखा जाएगा। आप देखें 40 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हुए हैं इस दौर के अंदर एक साल में। तो जब आवाम के लिए दर्द दिल रखा जाएगा, आप माइक लेके आप जरा बाहर निकले, किसी से भी पूछ लें, तो तुम्हारे को यूरोप का वीज़ा मिल रहा है, चलोगे, हम तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं मैं नहीं जाता। आपको हर कोई बोलेगा चलो मैं तो चल रहा हूँ, यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। सर ये और अफसोस और दुख इस बात का होता है कि जिस मुल्क को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ कि वो दीगर ममालिक को भी खुशहाल कर सकता है, आज उस मुल्क के लोग जो है ना वो कश्तियों में जाके डूब रहे हैं। मैं तारीख पढ़ रहा हूं, रोजगार के लिए ऐड करूं यहाँ पे एक बात ऐड करूं। तारीख को जब आप स्टडी में कर रहा था तो भुट्टो साहब जब वजीर आजम थे तो उस वक्त मलेशिया ने लेबर मांगी, भारत से, हमसे, बांग्लादेश से। तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम आपको लेबर नहीं देंगे क्योंकि लेबर शॉर्ट थी, हमारे पास सब कुछ है, मैं अपने लोगों को सब कुछ दूंगा। भुट्टो साहब के ने तमाम, आपको पता है इनके दौर में से पहले पासपोर्ट गरीबों को नहीं मिलता था और इन्हीं के दौर में गरीबों को पासपोर्ट इशू किया गया था। और पासपोर्ट इशू करने की वजह ये थी कि सऊदीया और दीगर जो सर उस वक्त का वजीर आजम कह रहा है कि मैं इनको इधर रोजगार दूंगा, आपके पास नहीं भेजूंगा। लेबर वहां जा चुकी थी उस वक्त के हिसाब से कि अगर वो मजीद लेबर देते तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती लेबर के। तो इसी वजह से उन्होंने मना किया था क्योंकि ऑलरेडी दीगर ममालिक में पासपोर्ट बनवा के गए थे, दुबई वगैरह में हमारे यहाँ से लोग गए थे। और पहला वो दौर था जिसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग गए थे और गरीबों के घर खुशहाल हुए थे। और साथ ही साथ उन्होंने तालीम के मैदान में भी काम किया था, तालीम को जो है उन्होंने आम किया था, तालीम में बालगान लाए थे, वो बड़े बुजुर्गों को भी तालीम सिखा रहे थे। और यही तालीमी निजाम था कि जो गरीब का बच्चा से पहले डॉक्टर नहीं बन सकता था, सर इंजीनियर नहीं बन सकता था। जब उन्होंने नेशनलाइजेशन की, अगरचे नेशनलाइजेशन की पॉलिसी में बहुत से नुकसान आता है, मैं तालीम की मैं मालूम बात हूँ, वो इंडस्ट्रियां वगैरह जो नेशनलाइज हुई उसकी गलती तो भुट्टो साहब ने खुद भी एक्सेप्ट की थी, मगर जो तालीमी निजाम था उसको बेहतर तौर पे हमारे हैंडल नहीं किया गया और जिसकी वजह से जो वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आने के बजाय वो तनज़ुली की तरफ जाता गया। उसके ऊपर बजट सही नहीं लगाया गया, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और यही वजह है कि हमारे सूबे सिंध में और पूरे मुल्क के अंदर में हजारों नहीं लाखों तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं और लोगों को तालीम की सहूलत से आरास्ता नहीं है, लोगों की तरबियत नहीं है, हुनरमंदी की भी तरबियत के कोई इंतजाम नहीं है। टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह जो उस दौर में चलते थे वो भी बंद हो चुके हैं, बताएं वो भी बंद हो चुके हैं। सर जब तक हम अपने, वही बात आएगी कि आप देख लें सर जितने भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं, IPPs के देख लें, ये CPEC जिसके बड़े नारे मारे जाते हैं उसके देख लें, आप कोई भी एग्रीमेंट उठा के देख लें, इन लोगों के सब के सब ऐसे जैसे पाकिस्तानी कौम को बेचा गया और किक पे लेके अपने महलात खड़े किए गए। सर जब इस तरीके का सिस्टम होगा, एक करप्शन से बड़ा हुआ सिस्टम, और फिर जिनको इसमें किरदार अदा करने चाहिए तो वो भी इनके साथ मिल जाएंगे, तो सर आप बताओ क्या होगा आम पाकिस्तानी का, क्या होगा आम फौजी का जो रिटायरमेंट के बाद बेचारा सिक्योरिटी गार्ड बनता है या ठेला लगा के अपना गुजरोकात कर रहा है, क्या उनका हक नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में जाए, वो अच्छे तरीके से रहे और वो गाड़ी में बैठे? और ये मुल्क ऐसा है कि ये सब कुछ करवा सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ इसी करप्शन और न सोचे समझे गुरूर तकब्बुर जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, जो हम देख रहे कूट कूट कर बड़ा हुआ है कि जो हमने कह दिया वो सही है बाकी सब गलत है। ये चीजें सर नहीं होनी चाहिए और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। करना चाहिए इस पूरे हालात में? सर इस बुरे हालात में नौजवान बेचारे यही कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, 10 लाख एक ही साल में चले गए और बाकी बेचारे किश्तियों में डूब रहे हैं जो
जो ज्यादा पर तालीम में याफ्ता नहीं, वो बेचारे किश्तियों में बाहर निकल के डूबने की कर रहे, अब वो असला उठा के लड़ने से दौड़ रहे हैं। ठीक है, पुरमन एहतजाज को भी आप देख लें तो वो खवातीन को दहशतगर्दी की अदालतों में डाल दिया गया, सनम जावेद, खतीजा शाह और दीगर, आप देख लें। ये पुरमन एहतजाज था। किसी के पास असला था, किसी के पास टीटी थी, ऐसा ना किसी के करें, पास ये ईद का प्रोग्राम है, किसी के ऐसा पास ना टीटी करें। थी, किसी के ये पास पुरमन एहतजाज थी। किसी के पास कलाशनकोव थी, किसी के पास कलाशनकोव थी, किसी के पास कलाशनकोव थी, किसी के पास टीटी थी, किसी के पास ऐसी बातें तो ना करें। दहशतगर्दों को आप पुरमन एहतजाज कह रहे हैं, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान जलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, जिन्होंने जिना हाउस जलाया, किसी ने डंडा जलाया, गलत किया। ईद का दिन है, खुदा की मान, आज का दिन तो झूठ से रोकता है। किसी ने टीटी, पिस्तौल और कलाशनकोव और टाइम बम लेके नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, आ गया, और आ गया। ऐसी सूरत में ईद के पुरसद मौके पर ये सारे दहशतगर्द हैं, इस चीजों इन सबको सजाएं मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगी। सर इन्हें सबको सजा मिलनी चाहिए। मसरत मौके के ऊपर इन चीजों को गौर करना चाहिए। इन्होंने मेरी रियासत पर हमला किया, इन्होंने कायदे आज़म के घर पर हमला आप मेरी बात सुन लें, कायदे आज़म का वो घर, ये पूरा मन एहतजाज ये होता है ये पूरा कि आप पाकिस्तान कायदे आज़म का घर है, ये पूरा पाकिस्तान कायदे आज़म ऐसा का, ही। तो वो घर जिसके अंदर कायदे आज़म ने एक पाँव तक नहीं रखा, वो आपको मोहतरम है, और वो खातून जिसका बालों से पकड़ कर घसीटा गया, जिसको टांगों से उठा के फेंका गया, इन्हें तो अभी भी बहुत रियायत हो रही है। खातूनों के साथ इन्हें फांसी होनी चाहिए, ये कातिल है, ये कातिल है, ये दहशतगर्द है। मुसलमान है सर, इन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया, फौज पर हमला किया। आज छोड़े, आज ईद का दिन है, हम किसी और तरफ चले जाएंगे, मैं चाह नहीं रहा था। ईद का सबसे बेहतरीन पैगाम यही है, चाहे घर किसी का भी हो, सदर मुमलिकत का हो, आर्मी चीफ का हो, ऐसा ही। प्राइम मिनिस्टर का हो, चीफ जस्टिस का हो, या जोपरे में रहने वाली खातून का हो, इज्जत सबकी सांझी है। और ये जो बेइज्जती के जो शुरू हुए हैं ना सर, आप इस एक साल के दौरान में रेप केसेस देखिए कितने बढ़ गए, आप इससे हिस्ट्री निकाले, रेप केसेस कितने बढ़ गए। अंदरूनी में आपसे थोड़ी देर पहले वकील साहब जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, वो आपको बता रहे थे कि इतने सारे रेप केसेस। सियासी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बहुत सर अलमिया, ये इस खुशी के मौके पर सर हमें अपनी गलतियों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करनी चाहिए। और अगर हम अपनी गलतियों को तस्लीम न करें और खाली सियासत ही करेंगे तो सर वो बहुत न दीन के रहेंगे न दुनिया के रहेंगे। सलीम सचवानी साहब ने ईद के मौके पर के इस ईद पर हमने ये भी ख्याल करना है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कोताहियाँ कर रहे हैं, तो अपने मोहल्ले का, अपने रिश्तेदारों का और उम्मत मुस्लिमा और तमाम इंसानियत का आप ख्याल करें। दीन इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, दीन इस्लाम कंप्लीट ज़ाब्ता अखलाक है, आप उसको पढ़ें, स्टडी करें और जो शरई मामलात हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। चाहे टेक्नोलॉजी में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा कल्चर, सकाफ़त, हमारी तहज़ीब हमें क्या दर्स देती है, हमारे बुज़ुर्ग हमें क्या दर्स देते हैं, हमने इस पर बात करना है। ईद के दूसरा दिन भी आपका अच्छा गुजरे और खैर व आफियत से आप तमाम ये खुशियाँ मनाएं, हमारी ये दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपकी मुलाकात होगी कल ईद के तीसरे दिन। उस वक्त के लिए मुझे साजिद हुसैन, अब्दुल रज़ाक बाजवा और सलीम सचवानी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक। चलें जी।